ako gipanuhod. Ang pagkangot-ngot dili gayon, dili ka mapugngan kung ang imuhang atihan. Ang panuhod utod di ka pugnan, muraw masinkan hangin nga dautan. Kung di makagawas, magbutod ang tihan mga katawhan. Kay ang utod imong pugnan, magsakit imong tiyan. Mga taong naglagot, ang bugtod gisinggitan. Ang imong ko maong niburot kay gipanuhod. Ang sultis bugtod di naman panuhod maagyod niya. Bisag ipahilot, minsan paghaklasan, dili na malian kung ang imuhang atihan. Ang panuhod butod di ka pugnan, muraw masinkan hangin nga dautan. Kung di makagawas, magbutod ang tiyan mga katawhan. Kung ang utot nimong pugnan, magsakit imuhang tiyan. Kung ang imuhang atihan, ang panuhod butod di ka pugnan, muraw masinkan hangin nga dautan. Kung di makagawas, magbutod ang tihan mga katawhan. Kung ang utot mo pugnan, magsakit imong tiyan.